अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट ये क्लास 10th के लिए है, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ने से पहले हम ग्रीन हाउस को पढ़ेंगे। व्हाट इज अ ग्रीन हाउस? अ ग्रीन हाउस इज अ बिल्डिंग मेड cheaply of glass for growing or sheltering delicate plant species is called a greenhouse. So greenhouse इफेक्ट पढ़ने से पहले हम ग्रीन हाउस के बारे में जानेंगे। ग्रीन हाउस क्या होता है? ग्रीन हाउस इट्स अ बिल्डिंग, ये एक बिल्डिंग होती है विच मेड अप ऑफ गिलास, फॉर ग्रोइंग, made up of glass for growing or sheltering delicate plant species. That is called a greenhouse. तोह आसो वुचमुत ग्रीन हाउस इस मतलब लोकल लेवल पे ग्रीन हाउस बनावान, तथ मज तुम वुचान कि ग्रीन हाउस निवान बनाइए, तथ त्रिपाल बनावान सह ढांच तथ गोड़ शिस्तर ढांच बनावान तथ पे लगावान त्रिपाल, ठीक है। पत तथ मज तम प्लांट स्पीशीज ग्रो करान यम न तथ सीजनस में ग्रो हेकान कर कहीं। फॉर एग्जांपल मतलब वुचान कि वंदस मज जनरली वंदसे मज यूज करा ग्रीन हाउस वंदस में यूज करा मज करान यूज। तथ मज तुम वुचान कि तथ मज तम प्लांट स्पीशीज ग्रो करान यम न वंदस में ग्रो हेकान गसित कहीं तन, ठीक है। तो अत बिल्डिंग वन यह गो ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस में अगर तुम वुचो अत में आयर इन द ग्रीन हाउस, the air present in the greenhouse is warmer. Air present in the greenhouse, it is warmer than outside. अगर तुम ग्रीन हाउस मज अचो तह बासो कि तथ मज गरम आसान वारिया ज्यादा, तथ मज आसान गरम वारिया ज्यादा, ठीक है। युस ये टेम्परेचर अत में इनक्रीज आसान गोमुत, ये टेम्परेचर अत में हायर आसान, ठीक है। दिस इज called as the greenhouse effect. Which is one greenhouse effect. Go greenhouse effect क्या गो तेल? It's the occurrence of higher temperature. Occurrence of higher temperature inside a greenhouse. Inside a greenhouse. ठीक है। युस ये higher temperature अत मज आसान छु, इस हायर टेम्परेचर अत मज आसान छु, यह आसान अगर तुम नेबर कन वुचो, अगर हम बाहर देखेंगे ग्रीन हाउस के बाहर भी देखेंगे, हमें महसूस होगा ये कि टेम्परेचर वहाँ पे कम होगा, बहुत ही कम होगा। लेकिन जब हम ग्रीन हाउस के अंदर जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है वहाँ पे? तो टेम्परेचर वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। द टेम्परेचर इज़ हायर एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे जो हमारी अर्थ है, जो हमारी अर्थ होती है उसका एवरेज टेम्परेचर जो है दैट इज अबाउट 15 डिग्री सेल्सियस। जो हमारी अर्थ है इसका आपको पता ही है कि दिस आवर अर्थ इज कवर्ड बाय एन एटमॉस्फेयर, ठीक है। This atmosphere, it acts as the wall of, it acts as glass walls. This atmosphere, it acts as the glass walls, ठीक है। जब solar radiations, when solar radiations reach our earth, when solar radiations reach our earth, they are absorbed. Solar radiations are absorbed by earth.
absorbed by earth, and these radiations, they are then emitted back. They are then emitted back as infrared radiations. When solar radiation is coming from the sun reach our earth, these solar radiations, they are absorbed. They are absorbed by our earth, and are then emitted back as infrared radiations. When these emitted back radiations, they part of these radiations they pass through the atmosphere. They pass through the atmosphere. یُس یِم سون ایٹماسفِیر یُس چھُ آسان یِمو منٛز اَتھ منٛز چھِ گیسِز آسان یِم ریڈیشنٕز یِمو مٔنٛزۍ پاس گژھان چھِ واپَس باقٕے یِم کوکُن سپیسَس کُن تہٕ مگر واریاہ ریڈیشنٕز چھِ تِم آسان وِچ آر ایبزاربٕڈ باے گریٖن ہاوُس گیسِز. Most part of these emitted radiations are absorbed by greenhouse gases. Most part of these emitted radiations, they are absorbed by greenhouse gases, and they are then re-emitted. ییٚلہِ یِم سولر ریڈیشنٕز أرٕتھ چھِ واپَس بیک کران یِمن ٹھیٖک چھا ییٚلہِ یِمن یہِ واپَس بیک چھِ کران یِمو منٛز چھِ اَجہِ ریڈیشنٕز گژھان پاس ایٹماسفِیر مٔنٛزۍ گژھان چھِ واپَس سپیسَس منٛز تہٕ میکزِمم یِم ریڈیشنٕز چھِ آسان تِمن چھِ ایبزارب کران کٕم گریٖن ہاوُس گیسِز. تِمن چھِ ایبزارب کران گریٖن ہاوُس گیس. یِم گریٖن ہاوُس گیسِز اَتھ ایبزارب چھِ کران یِم چھِ اَتھ بیٚیہِ رِمِٹ کران. یِم چھِ اَتھ بیٚیہِ واپَس کران ٹھیٖک چھا اِن آل ڈایریکشنٕز. یِم چھِ اَتھ رِمِٹ کران اِن آل ڈایریکشنٕز ٹھیٖک چھا. دِس اِز کالڈ ایز دَ گریٖن ہاوُس فلکس. اَتھ چھِ أسۍ وَنان گریٖن ہاوُس فلکس. گوٚو گریٖن ہاوُس فلکس کیاہ گوٚو تیٚلہِ ییٚلہِ سولر ریڈیشنٕز واتان چھِ کوٚت سانہِ زٔمیٖنہٕ پٮ۪ٹھ چھِ واتان یِم سولر ریڈیشنٕز چھِ ایبزارب کران سٲنۍ زٔمیٖن پَتہٕ چھِ یِمن یہِ واپَس تراوان ٹھیٖک چھا. یِمو منٛز چھِ میکزِمم یِمو منٛز چھِ کینٛہہ ریڈیشن تِم چھِ گژھان پاس تھروٗ دَ ایٹماسفِیر اینڈ دے گیٹ بیک اِن ٹو دَ سپیس. بٹ موسٹ پارٹ آف دیٖز اِمِٹِڈ ریڈیشنٕز they are absorbed by greenhouse gases, and these greenhouse gases then re-emit them in all directions, and this is known as the greenhouse flux. Due to this greenhouse flux, the average temperature of earth is about 15 degrees Celsius. If it would not have been there, if greenhouse flux would not have been there, the earth's temperature would have been minus 20 degrees Celsius. -20 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. तो ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ग्रीन हाउस गैस है. ऐसे ही CH4 मीथेन है, CFCS है, और है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. So this was about greenhouse effect. I think it is enough for today.